салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Auto Tajikistan. Дар навори имрӯза 17 мошини фурӯширо омода кардем ки бо хости дили шумост. Шахсоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ба канал обуна шуданро ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозед. дӯстони азиз, дастгири шумо пешравӣ ҳар яки мост. ҳатман дар канал обуна шудан ва дар видео лайк монданро фаромӯш насозед. Як мошини фуршимои Plus раҷ мебошад ки дар кузофи караван қарор дорад. Соли бароишаш 1998, объеми моториш 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ ва дар ҳамҷастҳои мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. 8 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 29000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 917 18 20 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ди мошини фуршимои Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли бароишаш 2002, объеми моториш 2.3, сӯзишвориш бензин газ, коробка передача автомати, растамошкашидагӣ ва дар ҳамҷастҳои мошин гуфтааст ки срочна фурӯши мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 2.3 простой, сечка ходовой 100%, газу бензин 100% кор мекунад. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 35000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 929 04 49 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеи мошини фурӯшии мо ин Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли бароишаш 1996, объеми мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. телефонҳо барои тамос 988 39 28 28 ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароишаш 1995, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 882 88 22 86. панҷум мошини мо ин Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли бароишаш 1994, объеми мотор 0.6, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. телефонҳо барои тамос 937 22 04 40. нархаш 23000 сомонӣ. маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини мо иваз 2110 мебошад ки соли бароишаш 2004, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 880 77 90 77. мошин 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, камбудӣ надорад. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли бароишаш 1995, объеми моториш 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамошкашидагӣ ва дар ҳамҷастҳои мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. задагӣ пӯшидагӣ надорад. 4 баллонаш 70%, ходовой 100%, ягон камбудӣ надорад. 8 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 39000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 917 47 50 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳаштум мошини мо иваз 21099 мебошад ки соли бароишаш 2008, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика ва дар ин ҷо соҳиби мошин гуфтааст ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 21000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос 987 30 07 77 ва маълумоти пурраро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
نهم ماشین ما این مرسدس بنز اس کلاس می باشد که سالی برای 6996 ابیون موتور 1.8 سوزشواریش بنزین گاز کاروبکا پرداچش مکانیکا و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین در حالت خوب قرار دارد کنسنر کار میکنه 4 در کنوپ قطعی خریداری انیق باشه ارزان میکنیم سراش نمیفروشیم و این ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه نرخ ماشین 35000 سومانی رقم ها برای تماس 909 22 23 06 و معلومات پورا را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما ای وز 2115 می باشد که سال برایش 10005 ابیون موتور 1.6 سوزشواریش بنزین گاز کاروبکا پرداچش مکانیکا و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین هم در حالت خوب قرار دارد این ماشین در همدانی نرخ ماشین 15995 سامان تلفن ها برای تماس 911 34 19 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما این مرسدس بنز V124 می باشد که سالی برایش 1991 ابیون موتور 1.8 سوزشواریش بنزین گاز کاروبکا پرداچش مکانیکا راستموشکا شدگی و در همینجا صاحب ماشین گفته است که در حالت خوب قرار دارد دکومنت دارد خدوایش کار ندارد دیگرش همش 100% قرار دارد در کنی بودم نرخ ماشین 16000 سومانی رقم ها برای تماس 987 57 30 97 معلومات بیشتر و از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما یا پلاس رجی می باشد که سالی برایش 1999 ابیون موتور 1.6 سوزشواریش بنزین گاز کاروبکا پرداچ اتومات راستموشکا شدگی و در همینجا صاحب ماشین گفته است که ماشینم در حالت خوب قرار دارد سیدان یگان کامودین ندارد قرار دارد در شهر دوشنبه نرخ ماشین 38000 سومانی رقم ها برای تماس 989 09 06 19 معلومات بیشتر و از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین مدل الگانز می باشد که سال برایش 1998 ابیون موتور 1.6 سوزشواریش بنزین گاز کاروبکا پرداچش مکانیکا و در اینجا صاحب ماشین گفته است که ماشین هم در حالت خوب قرار دارد این ماشین قرار دارد در شهر خوجند نرخ ماشین 7000 سومانی رقم ها برای تماس 928 32 00 78 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین ما ای وز پریور می باشد که سال برایش 2013 ابیون موتور 1.6 سوزشواریش بنزین کاروبکا پرداچش مکانیکا و در اینجا صاحب ماشین گفته است که 7 ماه تنیرافکا حجت دارد کندسنر کار میکند این ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد نرخ ماشین 37000 سومانی تلفن ها برای تماس 907 64 09 09 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما ایواز 21099 می باشد که سالی برایش 18000 مای ابیون موتور 1.6 سوزشواریش بنزین کاروبکا پرداچش مکانیکا راستموشکا شدگی و در همینجا صاحب ماشین گفته است که ماشینم در حالت خوب قرار دارد 8 ماه حجت دارد قرار دارد در رشت نرخ ماشین 6000 سومانی رقم ها برای تماس 985 11 75 34 معلومات بیشتر و از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی ما پلاس رایف می باشد که در کوزه فی خطی به قرار دارد سالی برایش 1992 ابیون موتور 1.6 سوزشواریش بنزین گاز کاروبکا پرداچش مکانیکا راستموشکا شدگی و در همینجا صاحب ماشین گفته است که ماشینم در حالت خوب قرار دارد 8 ماه حجت دارد قرار دارد در شهر دوشنبه نرخ ماشین 16000 سومانی رقم ها برای تماس 905 05 55 73 معلومات بیشتر و از صاحب ماشین دسترس نمایید. 17 ماشین فروشی ما ای شورالت کروز می باشد که سالی برایش 2009 ابیون موتور 1.6 سوزشواریش بنزین کاروبکا پرداچ اتومات راستموشکا شدگی صاحب ماشین گفته است که ماشین زدگی پوسیدگی ندارد واگن در حالت خوب قرار دارد در شهر دوشنبه نرخ ماشین 70000 سومانی رقم ها برای تماس 984 44 44 18 معلومات بیشتر و از صاحب ماشین دسترس نمایید. دستگیری کردن ما را فراموش نکنید. از دستگیری از طرف ما لایک موندن می باشد.